الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أنزل لكل داء دواء وجعل لكل مرض شفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بقوله تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة والأخوات، إن الله جل قدرته يبتلي عباده بما يشاء وكيف يشاء. قال عز وجل: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومما يبتلي الله سبحانه به عباده الأمراض والعلل، وإن المرض اختبار من الله عز وجل يصيب به من يشاء من خلقه ليختبر ويمتحن صدق إيمانهم، فمن صبر واحتسب غفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه وكفر عنه سيئاته ورفع له درجاته وكان معه برحمته وعنايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فمن أراد أن يسلم من عتاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فعليه أن يحرص على عيادة المرضى وزيارتهم وتفقد أحوالهم، ففيه خير كثير. فقد حث الإسلام ورغب فيها ورتب على القيام بها ثوابا عظيما وأجرا كبيرا، وبين فضائلها وآدابها لما لها من أثر عظيم على الفرد والمجتمع، على الآحاد وعلى الجماعات، حيث تتحقق بهذه الزيارة الألفة والمودة والمحبة بين أفراد المجتمع. والإسلام حريص على إقامة العلاقات الطيبة بين الناس جميعا، باختلاف أجناسهم وباختلاف لغاتهم وباختلاف أوطانهم، فهو جسر ممدود بين العباد، بين خلق الله أجمعين. ومن فضائل الزائر أنها تذكره بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ومن الصحة والعافية التي هو فيها عندما يرى ما حصل للمريض، فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فيكون باغتنام هذه الصحة في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إليه وبأداء ما افترضه عليه. ومن فضائل عيادة المريض ما أعده الله سبحانه وتعالى للزائر من فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم
يعود مسلما غدوة أي صباحا إلا صلت عليه 70,000 ملك حتى يمسي. من يذهب لزيارة مريض في الصباح فالله سبحانه وتعالى يجعل له 70,000 ملك يدعون له بالرحمة، يدعون له بالمغفرة، يدعون له بالثواب الجزيل، ودعاء الملائكة مستجاب. فلما نحرم أنفسنا من هذا الفضل العظيم؟ وإن عاده عشية أي إذا زار المريض في المساء فالله سبحانه وتعالى يجعل له 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح، من المساء حتى الصباح، 70,000 من الملائكة تدعو لك ودعاؤهم مستجاب. وهذا فضل عظيم يجب علينا أن نقوم به وأن لا نتساهل فيه وأن لا نتناساه. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان له خريف في الجنة، أي كان له بستانا في الجنة. فعندما تزور كل مرة إنسان فالله سبحانه وتعالى يهيئ لك بستانا في الجنة تتنعم فيه عندما تعود إليه. أيها الإخوة والأخوات، إن لزيارة المرضى آداب ينبغي لنا أن نقوم بها حتى يتحقق معنى الزيارة والمراد بها وننال بها الفضل الكريم والفضل الكبير. فعند زيارتنا للمريض أول شيء نقوم به هو أن ندعو للمريض بالشفاء والعافية، وهذا يفتح أمامه باب الأمل وباب العفو والرحمة من الله سبحانه وتعالى، ويستبشر برحمة الله سبحانه وتعالى. وقد كان جبريل عليه السلام يزور النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ويرقيه ويدعو له. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ أي يا محمد هل أنت تشتكي من المرض؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كان سيدنا جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الخطب السابقة عن الرقية وكيف يرقي الإنسان ومتى يرقي ومن يرقي له. فمن بين الأدعية التي يدعوها المسلم عند الرقي هذا الدعاء الذي دعاه جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزور المرضى ويبشرهم بمغفرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يطهر المريض من الذنوب، ولو شوكة يشاكها المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى سيمحو له بها ذنوبه ويرفع له في درجاته ويلهمه الصبر ويلهمه السلوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض قائلا: اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يدعو الله سبحانه وتعالى وحده لأنه هو القادر على ذلك، فيدعو لرب الناس رب الخلائق أجمعين أن يشفي ذلك المريض وأن يعافيه وأن لا يترك في بدنه وفي جسده مرضا. فما علينا إلا أن نتداوى وندعو ببعضنا البعض بالشفاء،
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. Aujourd'hui, on va parler sur les vertus de la visite du malade et la récompense de celui qui va visiter les malades. Et à la fin, on va parler c'est pas seulement que les visites, mais celui qui essaye de donner de son corps et de tout ce qu'il a pour aider les malades, pour s'en guérir. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a exhorté les musulmans à rendre visite aux personnes malades et souffrantes. Ainsi, dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, il dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné 7 choses: visiter les malades, suivre les cortèges funèbres, appeler la miséricorde d'Allah, c'est la personne qui éterne, secourir le faible, aider l'opprimé, multiplier les salutations et respecter les serments. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même une habitude de rendre visite aux malades, et ce qu'il s'agisse d'une personne musulmane ou non musulmane. En témoigne le présent hadith d'Abi Waqqas radiyallahu anhu, dans laquelle il indique que sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès d'un juif qui avait l'habitude de lui rendre visite lorsque ce dernier tomba malade. En arrivant devant lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'approcha et l'invita à devenir musulman, ce qu'il fit après avoir l'approbation de son père, de demander la permission de son père. Ce jour-là, il est devenu musulman. Il a attesté shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. C'est un juif et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été le visiter. Par ce comportement d'un musulman envers un non-musulman, ça se peut directement sur place, avec la bonté des caractères, il devient musulman et sera sauvé de l'enfer le jour du jugement dernier. Donc on essaye de visiter tout le monde, sans exception, sans différence, car l'islam, c'est un miséricorde pour l'humanité entière. Il est possible de faire une idée claire de l'importance de devoir en considérant ces principes, effets positifs, aussi bien pour la personne éprouvée et souffrante que pour celui qui la visite. La visite des malades est un excellent facteur de réconfort et d'apaisement pour le malade. Il consiste aussi en expression très forte de fraternité et un vibrant témoignage de sympathie de la part de celui qui vient le rencontrer. Bien évidemment, une telle attitude ne peut renforcer le lien d'affection et d'attachement entre les personnes concernées. Ce genre de rencontre est aussi un moyen permettant aux musulmans de se rendre aux chevilles du malade, de se rappeler et de prendre conscience de la valeur inestimable d'un bienfait divin qu'il a la chance d'avoir la santé. Quand quelqu'un part en visite de malade, c'est déjà un bien pour lui, pour voir ce malade, il est en train de subir des maladies, mais lui, il est en bonne santé. C'est un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va le récompenser par l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est à noter que les savants musulmans ont rappelé quelques points importants à respecter lors de la visite du malade. La visite au malade doit être motivée par la volonté de se soumettre au Créateur, de faire l'intention, je vais faire le visite au malade
pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps alléger la souffrance de ce malade. Celui de la recherche de l'agrément d'Allah et de sa récompense, telle est la condition que cette action puisse rapporter des énormes mérites qui ont été promis dans le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: le musulman, lorsqu'il visite son frère musulman malade, reste dans un jardin au paradis jusqu'à ce qu'il s'en aille. Quand quelqu'un rentre chez un malade, c'est comme il est dans un jardin au paradis, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va réserver un jardin au paradis pour lui, parce qu'il a visité ce malade. Dans un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: tout musulman qui visite un autre musulman malade le matin, à 70 000 anges qui prient en sa faveur jusqu'au soir. Quand il part pour visiter un malade le matin, Allah subhanahu wa ta'ala est mis 70 000 anges qui font la prière pour lui, qui demandent le pardon pour lui. Et le dua de Malaïka, il est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas sous-estimer de visiter les malades, car vous voyez les mérites qu'on va avoir quand on visite les malades. Et il dit, et s'il le visite le soir, Allah subhanahu wa ta'ala, il met 70 000 anges priant à sa faveur jusqu'au matin. Du soir au matin, 70 000 anges, ils font la prière pour toi, et leur prière est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, et il aura un jardin au paradis. La visite doit se faire à une heure appropriée. On ne doit pas aller visiter le malade à n'importe quelle heure. On doit chercher l'heure, on ne doit pas gêner le malade. Au cours de la visite, il ne faut pas aborder des sujets qui pourraient indisposer le malade. Et il faut par exemple éviter à tout prix les questions et les remarques ou les allusions qui pourront raviver chez lui certaines peines ou souffrances. Quand on visite le malade, on doit choisir les mots qu'on parle. On ne doit pas parler sur des choses, ça se peut qu'il le choque, au lieu de l'aider pour guérir, tu vas le rappeler des choses qu'il n'aime pas ou des chocs qu'il a subis. Donc on doit choisir les bonnes paroles et on essaye de faire le maximum possible. Au contraire, il faut aussi, pour rester chez le malade, si le malade il veut que tu restes plus longtemps, tu restes. Mais le visite doit se passer dans des courtes durées pour ne pas gêner le malade, sauf si lui il demande que tu restes auprès de lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il visite les malades, il fait le dua pour eux. Parmi ces duas, la ba'sa tahuran insha'Allah. Donc, pas de soucis et purificatrice insha'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam visite les malades, la première chose de faire dua pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérir. Et nous-mêmes, on doit apprendre ça comme un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on va visiter les malades, il faut qu'on soit bref, on choisit le moment et le temps, et quand on va là chez lui, donc on doit faire dua pour lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن هذه الآداب في زيارة المرضى أن نوصي المريض بالصبر وعدم التسخط وسب المرض
فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقال لها: ما لك يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أي الإنسان إذا أصيب بمرض فلا يلعن هذا المرض وهذه الحمى، وإنما يصبر ويحتسب، فالله سبحانه وتعالى سيجازيه عن ذلك بمغفرة الذنوب ورفع الدرجات. كذلك أن نذكر ذلك المريض بذلك الأجر العظيم على صبره. فعن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أي ذلك المرض يطهر المريض إذا احتسب وصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه. ومن هذه الآداب إدخال السرور على قلب المريض والتنفيس له في الأجل وعدم إطالة الجلوس عنده واختيار الكلمات التي يطيب بها نفسه، وأن يقص عليه قصص السابقين من المرضى، قصة سيدنا أيوب عليه السلام وكيف صبر واحتسب وأعاد له الله سبحانه وتعالى صحته وماله وأولاده. وكذلك الدعاء له، وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن المرض هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو له بالدعاء بالأدعية المأثورة. Lorsque aussi un musulman va rendre visite à son frère malade, il doit prier et faire des du'a en sa faveur. Plusieurs invocations différentes ont été rapportées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet. Dans un hadith, Allahumma rabban nas idhib al-ba's ishfi wa anta ash-shafi shifa'an la yughadiru saqama. Ô Allah, maître des gens, éloigne la souffrance et guérisse tu es le guérisseur, point de guérison si ce n'est la tienne. Et dans un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam يمس المكان الذي يؤلم ذلك المريض ويدعو بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يدعو به 7 مرات على ذلك المرض فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. Dans un autre dua, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur la personne où ils sont malades et fait un dua: je prie Dieu le très grand, le maître des très grands trônes, de te guérir. Et Allah subhanahu wa ta'ala il guérit le malade. À la fin, on avait que celui qui visite Allah subhanahu wa ta'ala, il visite le malade, Allah subhanahu wa ta'ala il met à sa disposition 70 000 anges qui font dua pour lui. Et qu'est-ce qu'on dit pour celui qui donne de son sang, qui donne de son chair, dans son cœur, pour aider un malade qui souffre? Donc, ce samedi-là, on aura la visite d'un docteur de la CHU qui nous parle des dons, du greffe, du moelle osseuse. Le don, il est compatible entre les Maghrébins, avec les Maghrébins et subsahariens entre eux, parce que dans l'hôpital, beaucoup de malades qui souffrent, ils ne trouvent pas la greffe jusqu'à qu'ils demandent à quelqu'un de l'étranger, de sa famille, pour qu'il vienne ici. Donc samedi matin, samedi soir, entre le Maghrib et l'Isha, il y a un docteur qui vient nous donner
une conférence sur les dons des greffes et on demande que tout le monde soit présent pour assister et pour savoir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit celui qui sauve, qui tue un humain, c'est comme il a tué l'humanité entière. Et celui qui sauve quelqu'un, c'est comme il a sauvé l'humanité entière. Quand quelqu'un est souffrant, il te le donne un partie de toi, ça veut dire que tu es très généreux. Tu vas le visiter, tu vois la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu vas donner un peu de ton sang, un peu de ton chair, un peu de qu'est-ce que tu as, Allah subhanahu wa ta'ala, sûr et certain, il va te récompenser 1000 fois comme tu allais le visiter. Donc, mes frères et sœurs, soyez nombreux demain soir entre le Maghreb et l'Isha pour savoir sur cette maladie et comment c'est qui va et peut donner et celui qui ne peut pas donner, au moins qu'on aura cet enseignement. Allah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا لما يحب ويرضاه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فاللهم من بالشفاء والعافية على المرضى وأكرمهم بالصبر الجميل وأعنا على عيادتهم والوقوف بجانبهم اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واهد الناس أجمعين واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير وغالق للشر اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا وسوي صفوفنا وردنا إليك وأنت راض عنا اللهم اجعل الحياة خيرا لنا اللهم اجعل الممات راحة لنا اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سنقوم بجمع التبرعات للمسجد فكونوا كرماء وأنفقوا ينفق الله عليكم